Okay, so good day class. So for our lesson 8, will be plane areas by integration, centroid and moment of inertia of plane areas. So ari sa start sa ato ang graph para mas ma-visualize ninyo kung unsa gipasabot aning plane areas by integration. So if ever given taob function of f of x bounded by the limits A to B. So, para makuha na to ang area ana within the curve is area equals to f of x dx bounded by A to B. So, kani siya nga mga kuan. So, mo ni siya ang atuang dx. So, changing from A to B. Okay? Also, here, if ever sad nga given taog lahi nga function g of x, so kani sad siya daw nga function kani nga curve bounded siya from ato ang A to B, pangitaon na to ang area. So ang ato formula ana is area equals to g of x dx from A to B. So kani gyapon siya nga kani mga small changes which is ang dx from A to B. Now, what if ang question kay what is the area bounded by between these two curves? So if kung given taog f of x and then given sa taog g of x from limit nga A to B. So unsa man daw ang ato ang area ana if given ta sa kanang kanang functions. So first is kuhaon ni nato ang function of f of x, also ang kanisad siya ang g of x. So kung kabantay mo ato ang f of x mo ni siya as iyahang whole kani kana, then ang ato ang g of x kani siya which is kani. But ang question man is between those. So para makuha ni nato ang kani siya nga side, ato siyang i-subtract. So kani siya as a whole, i-minus na to sa kani para makuha ni nato ang kani siya nga values. Okay? So para makuha na siya, ang atong area ana is this one. Area equals to integral of f of x which is kani, which is as a whole, minus sa ato ang g of x kani para makuha ni nato ang kani siya nga value with respect to dx from limit ni mo ang A to B. Okay? So para mas masabtan ninyo dayon kani top which is kani minus bottom which is kani if in terms of dx. Okay? So what if sad kung in terms siya of dy? So if in terms siya of dy, if ever given ka og f of y and then siyang curves nga ay iyang limits kay c to d, siyang area bounded ani is area equals to integral of f of y dy boundary of limits of c to d. Okay? So sa if ever given sa kag g of y just kani and then from c to d gihapon, so ang iyang area na area equals to integral of g of y dy from c to d. So same concept sa kani siya. So if ever para pangitaon na to ang area bounded between these two curves, so f of y and then g of y na to. So since ato ang f of y is kani man kana and then ang ato ang g of y is kani, so para makuha din nato ato na siyang i-subtract. So i-subtract na to ang f of y minus sa ato ang g of y, makuha ni nato nga
value. Okay? So, ang formula ana is integral of f of y minus g of y dy from C to D. Okay? Or right minus left. Okay? Right nga function nimo minus imong left nga function. Okay? So, para guided mo, unsaon siya pag-solve sa mga problem, gitagaan ta mo og kani nga steps. Okay? So, first is, you need to graph the equations. So, sabto nimo ang imong problem, and then you need to graph it para ma-visualize nimo ingon ani. Okay? Next is, you need to choose if dy ba or in terms of dx para makaibaw ka sa imuhang limits. Kung in terms of dx ka, kani, so ang imuhang limits ka in terms of x pod. So, kana. So, if in terms of dy sad ka, so imuhang limit in terms of y. Na siya sa y-axis. Now, when can we choose if dy or dx? Ano ra siya? So, if kung unsa ang given nimo nga function, so for example, kani nga function, dapat ang kaning duha ka book function is maigo siya. What I mean is maigo is, for example, given ka ana, dapat in every ana nimo is maigo siya. Okay? So, since kung maigo siya, kung pabarog gani, ang imong kuan is dx imong gamiton. Okay? For example, kung kani ang imong given nga function, if kung ingon ana nga part, maigo ba ni ang duha? No. 'Di ba? So, dili ka pwede mag dy ani. But, if kung kani, imong gamiton, mo ni imong given nga function, but kani tanan, pabarog imong gamiton, maigo ba ni ang duha ka book function? No, maigo siya ang both. So, therefore, in terms of dx po ka. So, kanisad, ito butang. Kung mao ni mo function of y, mao ni mo function of g sad, f of y, yan mao ni mo ang g of y. Kung ato sang inganion, maigo siya both function, no? Ang imong f of y, imong g of y. Now, if kung atong ipabarog, yun ana, yes, maigo pa ang g of y, but wala maigo ang ato ang f of y. So, therefore, dapat maigo jud ang both nga functions in every ginagmay nga yun ana. Okay? So, dapat kung yun ani ang imong given nga function in terms of dy ta. Okay? So, next step, so naka-choose nam ka dy ug dx. So, para makaibaw kasi mong limits, kung in terms of dy ka, atong i-let x equals to x. X imong usa ka function, x imong usa ka function. Now, kung if dx pug ka, y imong usa ka function, y imong usa ka function. Gilang mas masabtan ninyo kung ato siyang i-apply sa problem later. Next, if makakita na kasi mo mga limits ani, it's time to solve the area. In terms of, kung top to bottom ka, dx na siya. Kani. Or, right to left, if kung dy ka ani. Okay? Kana siya. So, mura na tanan ang concept. Okay? So, para masabtan siya, ato siyang i-apply sa problem. So, here. Calculate the area of the region bounded by the line y equals to 8 minus 2x, the y-axis and the x-axis. So, very important here ang dapat kabaw ka mo sabot sa problem and kabaw ka mo translate this equation into graphical form. So, gamit ang analytical geometry ari. Okay? So, start ta. So, start taning line equals to 8 minus 2x. So, start sa ta sa
Kani. So, diba ang first step na to is graph the equations. So, butang ta lang. Okay. Okay. And then, okay. Nya, 8 minus 2x. So, y equals to mx plus b, no? Mx plus b. So, negative 2x plus 8. So, therefore, unsa ganin niya to ang kaning value sa negative 2? This is our slope, no? Slope. So, when we say slope, it is the rise over run. So, negative 2 daw ang ihang saka, dayon, ihang run is 1. And then, ang b na to is ang y-intercept. Meaning sa y-intercept, asa siya naigo sa y-axis. Okay? Okay. So, since ato ang slope na to dire is negative man, so unsa nga to ang slope? Paana or paana? So, since negative man, so kani siya, no? Kana nga line. So, butang talang mo niya nga to ang 8 minus 2x. Wherein, so, mo niya siya nga to ang y equals to, wait lang ha, y equals to 8 minus 2x. And then, kanis siya nga point dire is 8. Na siya nga ra. Okay? And then, next is y-axis. So, y-axis na to is kanira man, no? Y-axis. So, unsa equation sa y-axis? Sa equation sa y-axis, x equals to 0. Next, and the x-axis. So, sa equation sa x-axis, asa ang x-axis? This is the x-axis, no? So, ang equation sa x-axis is y equals to 0. Okay? So, since nakakuha naman ta og naka-graph naman ta, so okay na nga to ang first nga step. Next is choose between dy or dx to know the limits. Now, unsa gito atong ilhanan? So, since given man ta kani nga equation, kani nga equation, and kani nga equation. So, either atong pwede gamiton na. Now, question. If in terms of dx ta, sa gitong dx, pabarog na. So, in terms of dx ta, maigo ba ang at least duha kabuok equation? Maigo, no? Maigo ni kani siya and kani. No? Kay kani, ana, tanan. Now, kung if in terms of dy sad ta, kung paana, kana, maigo sa siya, no? Ang maigo is ang kani nga equation and kana nga equation. Okay? So, first, solvon sa nato siya in terms of geometry. So, kabantay mo, kani siya is a triangle.
di ba? So, triangle. So, unsa gani ang formula sa triangle? Area sa triangle? So, area sa triangle, area sa triangle is 1/2 base times height. Now, nana ba tayo value sa to ang base? Wala pa no. So, ato sa siyang solbon. Solbon na to base sa kaninga values. So, all we have here is y daw equals to 8 minus 2x and y daw equals to 0. So, pila atong value sa x? Pila atong value sa x? If ang atong value sa y is 0. So, all we have to do is we need to substitute that in here. So, y equals to 0, 8 minus 2x. So, i-transpose na to, 2x equals to 8. Both sides, x equals to 4. So, therefore, ang kaniday siya nga value dire is 4. Okay? So, naka-follow ra? So, kana siya is 4. Now, so, nanatay value anino. So, ato ang base atong triangle is, kana siya, which is 4. And then, our height is this one. This two, kana, which is 8. So, therefore, area equals to 1/2. Base na to is 4. Height na to is 8. So, 1/2. 8 times 4 is 32. So, our area is 16 square units. Okay? This is our area. Now, what if ato siyang i-apply in terms of calculus? Kani siya is in terms of analytical geometry raman siya kay since triangle raman siya. Now, what if ato siyang i-apply in terms of calculus? So kung in terms of dy mata og dx anino. So ato sa siyang i-try if in terms of dy sa ta. Kay since naana ang taganiha nga pwede siya ingon ani no in terms of dy and pwede sad ta pabarog. So ato siyang i-try og solve both if same ra ba siya og kuha. So kung in terms of dy ta, dy, di ba na ta nga in terms of dy, x equals to x. No, x equals to x. So, sa itong first nga equation natay x equals to 0. And then, nata sa kung in terms of dy ganita kani in terms of dy unsa ganito nga mga curve or ang line nga mga igo nato, iba kani siya and kanino. So kung kani ta mag-focus kani siya nga mga values. So kani siya is ang x equals to 0 and kani siya is in terms of y equals to 8 minus 2x. So 8 minus 2x. So kung in terms of x equals to x ta, so kani siya atong i-transpose y plus no. So 2x equals to 8 minus y and then divided by 2, so therefore x equals to 8 minus y over 2. So mo ni ang ato ang duha ka book values sa kana x. So all we have to do is equate this both x. So since x equals to x man siya, so ato siyang i-equate. So x equals to 0
And then, x equals to 8 minus y equals to 2. So therefore, ato ang usa ka value sa y is unsay value nato sa y? Kung ato na value, so y equals to 8. And then, nabatay usa ka value sa y, di ba? Value sa tuang y is kani sa ka y. So, y, and then, value sa tuang usa sa ka y is y equals to 0. So, therefore, y equals to 8 and y equals to 0. So, since nakakuha naman sa ato ang limits, so, solve na to ang area in terms of, since in terms of dy man ta, so right minus left. So, ato ang area equals to integral of, o sa ato ang kuan, 0 to 8. So, right minus left is xr minus x left dy. No? So, unsa ato ang x? X na to, right. Okay. Usa sa ni sa ato ang i-determine. Now, di ba kani man siya ug kani nga equation na to ang tanawon. So, ari na ta mag-focus sa duha. Now, sa kaning duha, asa dapita ang right? Di ba mo ni ato ang right side, mo ni ato ang left side. So, sa kani, asa dapita ang right? Asa ang pinaka-rightmost? So, kani siya. Ay, no. So, kani siya, i-compare siya ani no. So, therefore, mo ni ato ang value sa right and then mo ni ato ang value sa left. Okay? So, mo ni ato ang XR, mo ni ang ato ang X left. Okay? So, area equals to 0 to 8. XR na to is kanino? Kani. So, eight minus y over 2 minus x left na to is 0 dy. Okay? So, area equals to integral of 0 to 8 4 dy minus 0 to 8 y over 2 dy. Okay? So, integral of dy is 4y 0 to 8 minus kani y dy is y squared over 2. So, kung y squared over 2 man siya, so y squared over 4. Ka-follow? No? Y squared 0 to 8. And then, substitute ra siya. 4 times 8 minus 4 times 0 minus y 8 over 2 ay 8 squared over 4 minus 0 squared over 4. Okay, so area 32 minus 0, this one is 0 and this one is 0, minus 8 squared is 64 divided by 4 is 16. So 16. So area is 32 minus 16 is 16 square units. Okay? 16 square units. Which is same siya. Okay?
So ato sa siyang i-prove in terms of kani dx. So ato tang i-try if in terms of dx puta. So dx y equals to y. So natay usa ka value diri sa y. Di ba kung in terms of dx ta, paana man tanong? Pabarog. So, ang atong makuha nga equation na kani siya na graph and kani siya nga graph. So therefore, y equals to 0 and then y equals to kani y equals to 8 minus 2x. So, equate na to y equals to y. So, y equals to y is 0, 8 minus 2x. So, x na to, sa kabalyo na to ka x is x equals to 4. And then, nam tayo sa kabalyo diri sa x nga x equals to 0. So, x equals to 0. So, nanatay limits. So, next is ato siyang i-substitute solve for the area. So, area equals to 0 to 4 and then sa ganito in terms of dx man to no, kung dx top minus bottom, so y ni mga top y top minus y bottom dx. Okay, so area 0 to 4. So ato siyang tan-awon if asa ang ato ang top and asa ato ang bottom. So since kaniman nga equation tanawon, so base aning duha asa dapita ang nasa top, di ba? Ani siya sa babaw compare sa kani. So mo niya to y top. So kani nga equation nya mo na to ang y bottom kani nga equation. Okay? So for our y top, so 8 minus 2x minus ato ang y bottom is 0 dx. Okay? Area is 0 to 4, 8 dx minus integral of 0 to 4, 2x dx. Okay? Area is 8x 0 to 4 minus x squared 0 to 4. Okay? So area 8 times 4 minus 8 times 0 minus 4 squared minus 0 squared. So area would be 32 minus kani siya is 0 minus 16. So therefore, our area would be 16 square units. Okay? So, if kung nakabantay mo, we have different solutions but the same na sila og answer, no? Naka 16. Either if naka dy ka or naka dx or in terms of analytical geometry. Basta, just make sure nga in choosing dy and dx, make sure nga ang gipanghatag nga mga equation is maigo jud siya. So kung in terms of dy kana, make sure nga maigo na siya. So if in terms of dx, make sure nga maigo ang mga equations. Okay? So let's have another example. Okay. Okay. So calculate daw the area of the region bounded by the line y equals to x and y equals to x squared. So, saan man
So first is we need to first nga kuan graph the equations. So graphing. So butang ta lang mo ni ito ang Cartesian plane. Okay. So natay first nga kuan nga y equals to x. So kung y equals to x, unsa nga tong equation na, di ba linear naman nino? So paana or paana. So since x na to is positive man, so therefore paana ra nga to ang line ana. So imagine nga mo ni ato ang So imagine mo na siya. And then y equals to x squared. So y equals to x squared. So usa ka value nga y, duha ka value nga x. So question, paana or paana or paana or paana? So usa ka value daw nga y, usa ka value sa imong y, duha iyang x, So it's either paana na siya or paana no. Now ang question, pahayang, pababaw, open upward or open downward? So since positive man siya, therefore imong parabola is open upward. So our drawing would be, imagine nga perfect na siya. Ay, hindi siya perfect. Wait lang. Basta muna na. Okay, so ato siyang labelan. So kani siya, so kani siya, kani nga line is y equals to x. And then, kani siya nga parabola, y equals to x squared. Okay? Gamit jud ang pag-label kay para mas masabtan ninyo later. Okay? Now, since na-graph naman nato, unsay next step? We need to choose between dy and dx. Now, are question, if in terms of dx ta, pabarog ang dx no, kani, kung paana ta, maigo ba ang both nga equation? Yes, maigo. Kani siya maigo and kani siya maigo. Now next question, if in terms of dy ta, paana, maigo ba ang both equation? Yes, maigo. Maigo ni and maigo sa ni siya. So therefore, we can choose between the two here, dy and dx. Okay? So either of the two, pwede na to gamiton. But in other problems, we can't use both. Naiuban nga problem in terms of dx ra jud, naiuban nga in terms of dy ra jud siya. So we can use the two. Okay? So let's try to solve first nga in terms of dx ata. Okay? In terms of dx. So dx equals dx. So y equals to y siya no. Y equals to y. So since kaning duha. Okay. So y kay equals to x man daw siya, and then y equals to x squared. So therefore, kung ato na siyang i-shift solve, y equals to 1 and then y equals to 0. Okay? So, nanatay limits. Next step is, sisunod sa kuan, nanamtay limits. Solve the area na ta. So, for solving the area is zero to 1. So, in terms of dx, top minus bottom. So, y top
minus y bottom dx. So 0 to 1. So y top. Okay, ari. So if kung mao ni ang ato ang equation kani, now question, sa kani imong drawing kani siya, asa imong top? Asa ang nasa babaw? Di ba mo ni ang ato ang top dire, nya mo ni ato ang bottom. So sa kani imong drawing, asa ang top? So syempre mo ni ang top no, dayon mo ni imong bottom. So therefore, sa imong equation, di mo ni imong top. So unsa man ni siya nga equation? This is y equals to x. Now, kani siya mo ni imong bottom. So this one is y equals to x squared. So therefore, ang imong top is kani, imong bottom kay kana. So y top is x minus imong bottom is x squared. X squared equals to times dx. Okay? So solve. So 0 to 1 x dx minus integral of 0 to 1 x squared dx. Okay? So x squared over 2, 0 to 1 minus x cubed over 3, 0 to 1. Area is 1 squared over 2 minus 0 squared over 2 minus 1 cube over 3 minus 0 cube over 3. So our area, kani siya is 0, kana is 0. So 1/2 minus 1/3. So therefore, your area should be 1/6 square units. 1/6 square units. Okay? So, let's try to solve it in terms of dy. So, since na naman ta nga, pwede siya pa ingon na niyo pag-solve, di ba? So, let's try in terms of dy ta. So, dy kay x equals to x. So, we have this, that one. So, first na to is x equals to x. So, naamta x equals to y. So, y. And then, usa na to ka x is, naam siya nga ragingon nga, ito is what? Y equals to x and then y equals to x squared. So, sa first nga equation, matik na siya kay dito raman. But ari, ato pa na siyang i-extract ang x. So, para makuha na to ang x, so ato siyang i-square root both sides. So, therefore, kana. Okay? So, para makuha ni na tong x equals to x, so, y equals to square root of y. Okay? Kana siya, kani nga x, and then, kani nga x. Okay? Gets ra? Okay, so kung kani nga equation, y equals to square root of y, so, inig-shift solve na to, pilay value sa to ang y. Y equals to 0, and then, y equals to 1. So, therefore, nanasad tayo bago nga limits. Now, next step, since na naman tayo limits, so in terms of dy man ta, right minus left. So, xr minus x left. So, area, integral of 0 to 1, xr minus x left dy. So, area equals to 0 to 1. Now, we need to identify asa ang right and asa ang left. Okay? Okay. Sa kaning equation, this and this one, di ba mo na itong right side, mo na itong left side. So, sa kaning duha, asa ang right na to? Di ba mo na itong right? And then, mo na ang ato ang left sa drawing. So, if kumo ni ato ang right,
Therefore, ang iyang equation is y equals to x squared. So, kani siya nga right, x right. And then, mo na itong x left, which is y equals to x. So, therefore, mao din ni ang atuang x right, and then, mo din ni atuang x left. Okay? So, x right na to is square root of y minus itong x left is y dy. Okay? So area would be 0 to 1, 1 half. Wait, itong iklaro. Y 1 half dy minus 0 to 1 y dy. So kung power rule, pila maning 1 half ay y to the power of 1 half dy. So it would be 2y 3 halves over 3. No? Kay 1 half plus 1 is 3 halves. 3 halves. So, y 3 halves over 3 halves. So, kung y 3 halves over 3 halves, so ato ni pasaka, so 2y 3 halves over 3. Kaya siya. Then, iyahang boundary 0 to 1. So, ako lang ni tarongon equals to area kana. Then, minus y dy is y squared over 2 day. Y squared over 2, 0 to 1. Okay, next step is just substitute 2 times 1 3 halves over 3 minus, make sure nga imuhang equal sign is tumong siya sa imuhang fraction bar, and then 2 times 0 3 halves over 3 minus over 2 minus 0 squared over 2. So this is 0, 0. So area would be 2 over 3 sakto ba? Minus 1 over 2. So therefore, our area would be 1 over 6 square units, which is the same sa atong first nga na-solve ganiha. Kani. So as you can see again, 1 over 6 square units, though lahi atong yagian in terms of dx ganiha, ang kani is in terms of dy, but we still arrive the same answer. Okay? So kana lang. Okay? So let's try another problem. So kani. Calculate the area of the region bounded by the curve y equals 2x squared minus 4x and the x-axis. So, first step again is to graph the equations. So,
And then so x squared minus 4x. So natoy dali nga technique sa pagkuha aning pag-graph sa equation. Di ko sure if na tudlo na ba ni nako ang inyuhang Caltech when it comes to pag-graph sa table. So try to open your CalQ mode and then pangita ang table. So kung kasyo mo mode 7 na siya. So inigawa sana, di ba, makabantay mo nga na siya given nga f of x. So since kaning f of x is y raman ni siya, so pwede ra na ninyo input nga value x squared minus 4x. So input na ninyo sa inyong calcu x squared minus 4x. X squared minus 4x. Okay? And then equals. So nagpistit niyo sa equals, di ba mo question siya og start, no? So inyong ibutang nga start is, ang gimina ng start is sa inyong equation asa daw mo magsugod. So atong ibutang pwede na to gamiton as negative 5. Negative 5. Then next is inig-equals ninyo balik, mo question siya og end, no? So next, after sa end, pwede na to gamiton as 5 sad kani. So para negative 5 to positive 5. So input mo 5 and then next nga question is step. So ang ipasabot sa step is muna siya ang increment. So for example, inyong ibutang is 1. So from negative 5, iyang sunod 1 man, so negative 4. Sunod na sa dana is negative 3, negative 2, negative 1, 0. So ang iyang say term na ha. Ang difference tahay niya ba? Ang iyang distance between sa next nga kuan is 1. So, pero kung inyo lang ibutang 0.5, nya nag-start mo og 5, negative 5, so yung sunod na is negative 4.5, negative 4, negative 3.5. So, mo na siya ang increment. So, mo na ipasabot sa step. So, 1. Okay. So, in-equals ninyo, kung nakabantay mo, na may value sa x, na may value sa y. Okay? Kana siya. Kana nga mga values nga ra. Okay? Ang gimini nga na, so for example, na kay negative 5, imong nakuha nga value is 45. So therefore, negative 5 and then 45. So naa na siya diri. Next is negative 4, 32. Next is negative 3, 21. Butang ta lang mo na siya mga values, no? Kana. And then negative 2, 12, negative 1, 5, then 0, 0, 1, negative 3, 1, negative 3, day ari na ubos. Negative 3, and then 2, negative 4, 3, negative 3, 4, 0. Okay? And then 5, 5. So, and so on. Mo na siya. So, therefore, ato ading graph ana is ingon ani. Okay? Kana. So, muna importance sa kaybaw mo drawing. Okay? So, muna ato ang graph. So, ato sang labelan. Very important ang label ha. So y, unsa na siya nga equation, y equals to x squared minus 4x. And then na siya nga x-axis. Also, this is x-axis. So sa value sa also equation sa x-axis, y equals to 0. So kani siya is 0 ni, kato ganiha is 4, no, ang na-solve na to. Now,
Since na naman tayo na graph na equation, next step is we need to choose dy or dx. Now, crucial na siya nga part to know the limits. Start ta sa dx. So, kung ingon na nita, dx, kana, question, maigo ba ang atong equation? Mo ni atong equation, kani and kani. Maigo? Both? No, maigo siya. So, meaning, pwede ta mag in terms of dx. Pa dx, pabarog man to. Now, next, kaning equation and kaning equation. Pwede ba ta mag dy? Mo ni ang dy. Question. Pwede mag dy? Yes? Actually, the answer is no. It's because, kung in terms of dy ta, kung paana ta nga ring side, kung kani atong basihan, kanira nga equation ang naigo. Wala ni siya maigo. Okay? Dapat, ang duha jud siya ka, ang duha jud ka equation ang maigo. So, kung yun ana, dy ta, kanira nga equation ang maigo. Dili ni ma-appeal ang nasa babaw. So, dapat, atong gamiton ra sa kaning problem is in terms of dx. Okay? So, since in terms of dx man ta, so, dx kay y equals to y. So, kung y equals to y, we have this value and this. So, x squared minus 4x equals to, ang usa ka value sa y is 0. So, x squared minus 4x equals to 0. X is 0 and then x equals to 4. So, makita na nato sa ato ang pag-graph ganiha. Okay? Since we have now the value of our limits, next step is solve the area. So, in terms of dx man ta, so, top minus bottom. So, y top minus bottom. So, area equals to 0 to 4, y top minus y bottom dx. Okay? Area equals to 0 to 4, y top is, okay, kani. Crucial na sa ni. So, mo ni atong area, no? Ay mo ni ang ato ang equation. Now, so mo ni ato ang top, mo ni ato ang bottom. So, sa kani nga equation, kani sila, asa ang top? Mo ni ang top, mo ni atong bottom. No? So, kung mo ni atong top, unsa ning equation? Y equals to 0. Mo ni atong bottom, y equals to x squared minus 4x. So, therefore, mo ni ato ang y bottom, mo ni ato ang y top. No? Sakto? Y top and then y bottom. So, atong y top is 0 minus y bottom na to is x squared minus 4x dx. Okay? Naka-follow ra? So, therefore, so 0 man na siya, wala na na. Area 0 to 4, then negative x squared dx. Substitute, kana. So, plus na no. Integral of 0 to 4, 4x dx. Okay? Area is negative x cubed over 3, 0 to 4, plus 4x squared over 2, so 2x squared, 0 to 4. Ka-follow na? Okay, so, substitute. 4 cube over 3 plus nilang ito na lang i-appeal para dili maglibog.
minus 0 cube over 3 plus 2 4 squared minus 2 times 0 squared. So this 0 area is 4 to the power of 3 is 64. So negative 64 over 3 plus 32. So negative 64 over 3 plus 32. So area is 32 over 3 square units. So since area man siya, so it should be squared units. Okay? So this mo ni ang ato ang answer. Okay? Okay, next problem. So, calculate the area of the region bounded by the curves x equals to 1 minus y squared, and then x equals to y squared minus 1. So, first is graph the equation. So, let's graph. So, okay. So, kani tanawon sa ninato ang kani siya nga side. So since dali ra ni siya tanawon, so ana siya nga usa ka value sa x, duha da iyang value sa y. So balik to sa ato ang parabola, paana, or paana. Usa daw ka value sa iyang x, usa ka value sa iyang x, duha daw iyang value sa y. So kani paana. So therefore, is either paana or paana. Okay? But since kani siya is y niya is positive man. Y niya is positive. So therefore, paana na siya. Okay? Paana. So, muna tagada mong technique. So, if ang atong equation is x equals to y squared ra, so, kung graphing na niya, ang iyang value ana is, ang iyang vertex is naa sa 0 to 0. But since, namin siya minus 1, all we have to do is, muatras taog negative 1. Okay? So, instead, nga naa na siya anha, iyang actual nga parabola is naa na nga rin iyang vertex. So, iyang vertex is naa na siya sa negative 1. Okay? So, let's graph. So, butang talang ng negative 1 diri. So, kani. Okay? So, next, kanina sad. So, kung ato siyang i-rearrange, x equals to negative y squared plus 1. No? Negative y squared plus 1. So, kung kato ganiha, y squared is paana, positive. Now, kani is negative man. So, therefore, paana siya. But, naman siya plus 1. So, meaning, move ta nga rin og positive 1. So, kung mauni inyo Cartesian plane, kani siya is x equals to negative y squared. But since plus 1 man, ang ato ang value sa atong parabola is paana na siya. Nan siya sa 1, yung vertex. Okay? So, ato siyang i-graph.
So butang ta lang na ang ari ang vertex nimo. So kani. Okay? So label. Kani siya is x equals to y squared minus 1, and then kani siya is x equals to 1 minus y squared. Okay? So, since we're done with graphing, next step is we need to choose between dy and dx. Okay? So, unsa ato ang gamiton nga paano ni? So, we need to check. First is dx. If in terms of dx, pabarog no? In terms of dx, pabarog. So, if kung kani, naigo ba nga to ang duha ka equation? Mo na itong equation na. Kani siya nga equation and kani siya nga equation. So, focus ta sa kani nga area. Okay? So, kung dx ta, kani, naigo ba ang both na itong equation? No. Kay kung paana lang ta, kanira nga equation na naigo. Okay? Kung paana sa ta diri nga side, kanira nga equation na naigo. Gets? But, if in terms of dy, maunin siya nga itong equation, para masabtan, in terms of dy, paana, until maabot siya sa babaw, all of this is igo siya. No? dy, kana. So, kani siya ang tanan maigo. So, therefore, atong gamiton is in terms of dy. So, dy x equals to x. Okay? So, delete na sa nila to. So, dy is x equals to x. So, x equals to x. So, therefore, x na to is saan siya and then kani siya. So, y squared minus 1. Oh, y squared minus 1 and then equals to 1 minus y squared. So, therefore, kung sa itong mga values sa y equals to negative 1, y equals to positive 1. Diba? Shift solve din mo sa calcul, gawas na mga values. So, since naman ni, nanamtay limits, next step is solve the area. So, in terms of dy man ta, so therefore, right minus left. So, xr minus x left. So, area would be negative 1 to 1, x right minus x left dy. Okay? Negative 1 and then 1. Now, next step is we need to determine as ang x right and x left. Okay. Focus ta sa ato ang drawing. So, mo ni ang ato ang drawing. Mo ni ang right side, mo ni ang left side. So, sa kanila drawing, asa ang right. Diba, mo ni ang right, no? Then, mo ni ang left. So, if ko mo ni ang right, unsa ning equation? This equation is x equals to 1 minus y squared. Unsa ning equation? Mo na itong x left. X left na to is y squared minus 1. So, therefore, this one is, wait lang. This one is x left. And this is x right. Okay? Sakto ba? Muna ito ang x right, which is 1 minus y squared. Muna ito ang right. Muna ito ang left. So, next step is substitute ra. X right na to is 1 minus y squared minus
y squared minus 1 dy. Okay? So kana na. Dayon, i-distribute na ang kuan. So, negative 1 to 1 dy minus y squared dy minus negative 1 to 1 y squared dy plus negative 1 to 1 dy. Okay? Follow? So, if kung nakabantay mo sa equation, this and this, ato siyang masagol, no? So, mahimo siya og 2 integral of negative 1 to 1 dy, and then, kanisad, kani o kani, masagol na to into negative 2. So, negative 2, negative 1, 1, y squared dy. Diba? Follow ra? So therefore, our area would be 2y negative 1 to 1 minus 2y cubed over 3 negative 1 to 1. Okay? So area would be 2 times 1 minus negative 1 minus 2 times 1 cube over 3 minus negative 1 cube over 3 kana. Then area would be, kung ato na siyang isolve sa calcio, ang mugawas na itong answer is 8 over 3 square units. Kani. Okay? So ang 8 over 3 is mo ni siya nga area. This area. Okay? Mo na siya ang area. Okay? So for our last problem for area is this. So, find the area bounded by the curve y equals to 4x minus x squared, and the lines x equals to 0 and y equals to 4. So, first step is graph the equation. So, for graphing, and then, kana. So, para mas dali ninyo siya makuan, ang kani is, i-graph lang na siya gamit ang katong mode 5, mode table. Okay? So, x equals to 0. Ang x equals to 0 na to is, ang x equals to 0? Mao nino, ang ato ang, this will be x equals to 0. And then, y equals to 4. Wait lang. X equals to 0, and then y equals to 4. Kung y equals to 4, so butang ta lang nga mo ni siya nga rin part. Y equals to 4. Okay. So y equals to 4. Okay? So kung ato na siyang i-graph,
ang kani siya, so katong i-mode table na to makaget taog x and y, no? So i-try ninyo. So ang iyang mapurma nga graph ana is yun ani. Ana siya. Okay? Ana. Okay? Now, ang problem ari is asa ang gapangita nga area ana. So all you have to do, tan-awon ni ang mga equation kana. Na dapat ang area na to is mabounded ana between this nga mga equation. So, ato sa isawat. Kani is wait lang. y equals to 4x minus x squared. Okay? So, kani siya nga equation. Okay? So, x equals to 0, y equals to 4, and y equals to 4x minus x squared. Now, asa dapita nag-intersect ang tulo ka equation? Kani nga side, di ba? Kani siya, kani siya, ug kani. So therefore, kani ang area nga to ang gipangita. Gets? So, kani, kana, na equation, and kana. Okay? So therefore, ang ato ang gipangita nga area bounded by these curves is this one. Kani nga area. Gets? Kana siya nga area. Okay? Now, next step, since na naman tayo equation, we need to choose between dy and dx. Okay? Question. Pwede ba ta maka in terms of dx? Yes. Pwede kay kani and kani maigo ta. Makaigo ta ni both. Next. Pwede ba ta maka dy? Yes. Pwede kay maigo ni nato both side. But unsaon man ni nato siya nga dili kayo ta maglisod. Okay? So, start sa taog kuan in terms of kung in terms of dx ta, y equals to y. Ang value nito sa y equals to 4 equals to 4x minus x squared, which is dali ra siya. Now, kung ato siyang i-try in terms of dy x equals to x x equals to 0, 4x minus x squared. So, y equals to y, 4 minus 4 equals to 4x minus x squared. Ay, okay. X equals to x mo din na sa'yo, te. X na to is 0, x equals to x, 0 equals to. Now, ang problem here is dapat ato ni mapagawas ang x. But very difficult na to ipagawas kay kung mag-factor ta x 4 minus na pa may x equals to y. So naagapon tay x diri. So dili na to ma-factor ang x na to. So kung mag in terms of dy ta, maglisod ta og pagkuha sa ato ang limits ani. So we will choose the dx na lang kay which is mas simpler and mas dali siya solbon. Okay? So dx is y equals to y. So ang first y na to is kani 4
equals to another y is 4x minus x squared. So, equate na to sa calcu. What will be the value of our x? X equals to 2, x equals to 0, and x equals to 2. So, nanatay limits. Next step, solve the area. So, since in terms of dx man ta, so y top minus y bottom. So, area is 0 to 2, y top minus y bottom dx. Okay? So, area would be 0 to 2. Next, identify asa ang top and bottom. So, y top, so y equals to 4, this, and this one. Okay. So, kung kani siya nga equation and kani nga equation, mo ni ang top, mo ni ang bottom. So, kani nga graph, asa ang top? Siyempre, this one. This is our top, and this is our bottom, no? So, kung this is our top, kani nga equation is y equals to 4, and kani nga bottom is 4x minus 2. So, therefore, this will be our y top, and this will be our y bottom. Okay? So, y top, 4 minus bottom na to, bottom is 4x minus x squared. Oops. X squared dx. Okay? Area 0 to 2, 4 dx minus 0 to 2, 4x dx plus 0 to 2, x squared dx. Okay? Area would be 4x 0 to 2 minus 4 x squared over 2. So therefore, it would be x squared na, or 2x squared. So 2x squared 0 to 2, and then plus x squared dx is x cubed over 3, 0 to 2. So next is substitute. 4 times 2 minus 4 times 0 minus, okay, 2 times 2 squared minus 2 times 0 squared plus 2 cube over 3 minus 0 cube over 3. So, 0, 0, 0. So, area would be 8, 8. So, ang mabilin is 2 to the power of 3 over 3. So, 8 over 3 square units. So, this will be our final answer. 8 over 3 square units. Okay? So, that's it. All about 4 plane areas. So, next video will be centroids and the moment of inertia of plane areas. So, thank you for listening.